परमेश्वर धन्यवाद करू करू प्रार्थना करू करू तांको चरण तले निजर देहमनात्मा प्राण को समर्पण करवा। हे सदा प्रभु तुम धन्यवाद हो सुंदर समय पाए सुंदर परिवार पाए सुंदर तुम जीवंत वाक्य दे आम को कथा पाए ये समय देच पिता ये धन्यवाद देवछि। प्रिय प्रभु आज जीवंत वाक्य दे तुम कथा को समस्त हृदय को विभिन्न कर समस्त मन आत्मा प्राण शरीर में तुम शक्ति प्रवाहित हो समस्त कर्ण चक्षु खोली दियो हृदय खोली दियो प्रभु धैर्य धरी अल्प समय तुम सेवा करने साहाय्य कर भूल भ्रांति प्रभु जहाँ भी आम करूँ प्रभु यीशु नाम रे क्षमा कर आम क्षमा चाहूँ परमेश्वर आम दुर्बल मनुष्य आम को दया करे पाप मुक्त करी आज बल शक्ति सामर्थ्य दे आम रक्षा करी ए समय दे तुम अशेष धन्यवाद दूची। वर्तमान वाक्य निकट को जाऊँ पिता वाक्य दे कथा को पवित्र आत्मा को शक्ति पठाओ प्रार्थना यीशु बापा नाम मागुची आमेन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को गौरव स्तुति हो प्रशंसा महिमा हो। प्रिय मंडली समस्त मोर नमस्कार। आजिकार ये अल्प समय मध्य तांकर जीवंत वाक्य को आम्भे माने श्रवण करवा। जो वाक्य लिखा जाए आपण मान जानती ए दिन मानकरे जे देश देश विरुद्ध रे जाति जाति विरुद्ध रे धर्म धर्म विरुद्ध रे व्यक्ति व्यक्ति विरुद्ध रे ग्राम ग्राम विरुद्ध रे परिवार परिवार विरुद्ध रे बापा पुओ विरुद्ध रे पुओ बापा विरुद्ध रे स्वामी स्त्री विरुद्ध रे आज भयंकर भाव रे पृथ्वी रे अशांति ही अशांति आज पृथ्वी रे भयंकर भाव रे शैतान रो कार्य माड़ी चली अच्छी। तथापि आम ईश्वर लोक हो तथापि आम परमेश्वर भरोसा कर तथापि आम प्रभुंकर वाक्य एवं साक्ष्य रे प्रभुंकर सत्य पथरे प्रभु यीशुंकर नाम रे आम समस्ते प्रभु को जानी हेतु आम्भे माने प्रभुंकर भरोसा करी प्रभु यीशुंक नाम रे विश्वास करी प्रभु यीशुंकर प्रतिज्ञायुक्त वाक्य पर निर्भर करी आम्भे माने विश्वास रे जीवन यापन करूअछु। एति निमंते शैतान रो ए सिंहासन रे शैतान रो ए दिन मानकरे आमान को परिवार विरुद्ध रे मंडली विरुद्ध रे आमानकर प्रत्येक कार्य विरुद्ध रे शैतान जते भी चेष्टा करूना कहीं तार प्रत्येक अस्त्र व्यवहार कले मध्य प्रभु आम सहित रही शैतान विरुद्ध रे युद्ध करिवे। आमे केबे मध्य पराधीन हबु नाही केबे मध्य आमे निराश हबु नाही कारण जीवित परमेश्वर आममानकर सहित अछंती। से आमको प्रतिपालक परमेश्वर से आमको रक्षाकारी से आमको उद्धारकर्ता से आमको त्राण मुक्ति एवं अनंत जीवन अधिकारी से आमको सृष्टिकर्ता परमेश्वर यह आपण माने जानते। तेणु से प्रभु यीशु नाम रे आम समस्त आज बंची रही आकाश मंडल पृथ्वी पुणी तैर पूर्णता प्रत्येक विषय जे आमर जीवित परमेश्वर सृष्टि करियछन्ते एतिपाई ताकर कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्रिय मंडली प्रिय यीशुंकर लोक माने परमेश्वर आममानकर सपक्ष विपक्ष रे केही मध्य आसी पारिबे नाही कारण परमेश्वर कहंती से जहा कहंती ताहा करंती आउ जे माने तांकर कथा को मानंती नाही बाहिक रूप देखि चलंती से मानकु परमेश्वर चेतावनी दियंती सावधान सावधान जे तुम्हें माने दंडर पात्र। प्रिय मंडली आमे माने ईश्वर लोक हेतिबारु आम माने ईश्वर लोक हेतिबारु आम ईश्वर वाक्य प्रतिदिन पढ़िबा बुझिबा शुणिबा एवं वाक्य अनुसार जीवन काटिबा निहाती आवश्यकता रही। प्रिय ईश्वर लोक माने एठारे लेखा जाए प्रकाशित वाक्य तार 22 पुणी 5 प्रकाशित वाक्य 22:5 लेखा जाए रात्रि आउ हेब नाही सेमानकर प्रदीप कि सूर्यर आलोकर प्रयोजन हेब नाही कारण प्रभु ईश्वर सेमानक उपरे आलोक स्वरूप हेबे
ପୁଣି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା, ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆମର ଚକ୍ଷୁର ଆଲୋକ ସବୁ ପୋଛିଦେବେ। ଆମର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି, ସଦାସର୍ବଦା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେବ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମଙ୍କର ଆଲୋକ ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରି ସେଠାରେ ରଖିବେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସବୁ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭରସା କରି ଚାଲିବା। କାରଣ ସେ ପ୍ରେମମୟ, ସେ କରୁଣାମୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଠକି ଦେଇପାରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଜନ୍ମଦାତା, ସେଇ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କେବେ ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କିମ୍ବା ହତାଶରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ନୀତିଦିନ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରି ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଭାବ, ରୋଗ, ଚିନ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଜଗାଇଛନ୍ତି, ଜଗାଇବେ ଆଉ ଜଗାଉଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯେ କେତେ ମହାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଜଣେ ପାଇଲଟ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଆମେରିକା ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବଡ଼ ଆକାଶରେ ଭୟଙ୍କର ବଡ଼ ତୁଫାନ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଇଲଟଙ୍କର ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅ 7 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଲୁ ମଲୁ, ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଆମେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ଅଛୁ, ତୁମେ କେମିତି ଝିଅ, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ଉଠ ଉଠ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଲୁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅ ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ? ଏଇ ଜାହାଜର ପାଇଲଟ ଯେ ସେ ମୋର ବାପା। ସେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେ ବି ତୁଫାନ ଆସୁ, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଫେଲର ଆସୁ, ମୋର ବାପା ଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇବେ। ମୋର ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେବେ, ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ମୋର ନିଜର ବାପା ପାଇଲଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଝିଅ ଅଛି ଭାବି ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଲଗାଇ, ନିଜର ଜାନ ଲଗାଇ ସେଇ ଜାହାଜକୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମର ଏଇ ପାପମୟ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ଜଞ୍ଜାଳ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର
आम मानकर पालक आम मान रक्षक आम मान प्रतिपालक आम मान से कढ़ाई नौछंती आमको केबे मध्य से छाड़िबे नहीं। जेते बड़ समस्या आसु जेते बड़ रोग आसु जेते बड़ विपद आसु जेते बड़ अभाव आसु आमर प्रतिपालक आम स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जीशु आम सहित अछंती आमको बाछिछंती आमको मनोनीत करिछंती आमको से केबे मध्य छाड़िबे नहीं। आमे तांको उपरे दृष्टि रखी तांको उपरे भरोसा करी तांको उपरे निर्भर करी तांको हाथ धरी धरी चलिबा विजय सुनिश्चित। हालेलुया। तेणु आमे भय करिबा नहीं। ए वाक्य दे आम समस्त को प्रभु आशीर्वाद सुरक्षा और रक्षा करंतु। आमेन।